दक्षिण कोरिया रे विषम स्थिति न्यूजकोड परवर्ती प्रसंग संसद रे हंगामा सारा देश रे तीव्र प्रतिवाद पर सामरिक शासन बा मार्शल लॉ प्रत्याहार होइछि। सामरिक शासन जारी होवार मात्र 6 घंटा पर ही यहाकू प्रत्याहार घोषणा करिसेंति दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति यून सुक योल। स्थानीय समय भोर 4:30 मार्शल लॉ प्रत्याहार संपर्क में घोषणा करिसेंति दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति। तांको निज दल मध्य ई सामरिक शासन लागू को विरोध करितला। सबु दलर सांसद सामरिक शासन विरोध में भोट देथिले। राष्ट्रपति को निज दलर सांसद माने मध्य या विरोध में भोट देथिले। सारा देश में तीव्र प्रतिवाद स्वर उठिथिला। याकू अगणतांत्रिक एवं असंवैधानिक कही सारा देश में प्रतिवाद आरंभ हो गला। यापर सामरिक आईन को प्रत्याहार करिसेंति दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति। उत्तर कोरिया समर्थक विरोधी दल संसद को निज नियंत्रण को नहीं सरकार को अचल करने को उद्यम कर अभियोग कर देश में सामरिक शासन मार्शल लॉ जारी करथिले दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति। अन्यपटे राष्ट्रपति यून निज क्षमतार अपव्यवहार करुवा नहीं विरोधी बारंबार अभियोग करथिले। से राष्ट्रपति विरोध में बारंबार दुर्नीति अभियोग मध्य विरोधी आणुथिले। तेबे दक्षिण कोरिया रे सामरिक शासन किंतु नुआ कथा नुहे। तारी भितरे राष्ट्रपति विरोध में महाभियोग प्रस्ताव मध्य आसीछि। तेणु ए प्रकार विषम स्थिति दे वर्तमान दक्षिण कोरिया गति करुछि। अधिक आलोचना करबा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ प्रोफेसर रविंद्र शतपथी आम सहित जोड़ी। प्रोफेसर शतपथी स्वागत करबा आलोचना को। दक्षिण कोरिया रे जो प्रकार स्थिति उत्पन्न हैला माने राष्ट्रपति जो कथाटी उठेले जे विरोधी उत्तर कोरिया संपर्क में देखीचे जे जोठी पूरा एकछत्रवादी शासन जारी रही बहुबार मध्य दक्षिण कोरिया को से डरेबा पाई प्रचेष्टा मध्य सेठाकार प्रशासक करती से प्रकार रिपोर्ट आसी थाए। तेणु उत्तर कोरिया द्वारा पूरा संसद नियंत्रित होउछि एवं विरोधी माने उत्तर कोरिया द्वारा प्रभावित होउछंती से प्रकार कथा कही दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति जो भली भाव में मार्शल लॉ ताकू लागू कले किंतु स्थिति एमिति हैला जे पूरा बुमेरांग हेछि आउ बाध्य होई ताकू प्रत्याहार करबा कारण निज दलर सांसद माने मध्य ताकू विरोध करथिले। तेणु ए प्रकार स्थिति काहे कि उत्पन्न होला जोथि पई महाभियोग प्रस्ताव ऊपर मध्य आलोचना होई पारे एवं महाभियोग राष्ट्रपति विरोध में मध्य आसी पारे। देखंतु जो वर्तमान रो जो राष्ट्रपति उन अछंती जे से बहुत अनपॉपुलर राष्ट्रपति सेठी तांकर इवन तांको दल रे लोक माने मध्य तांको समर्थन करंती नाही। जे तेणु से दृष्टि देखा गले दक्षिण कोरिया रे मध्य गणतांत्रिक परंपरा जो अमेरिकार प्रभाव रे सेठी गणतांत्रिक परंपरा गोटे सृष्टि करा जाय किंतु से जो गणतांत्रिक परंपरा से एते मजबूत नुहे। और तार विशेष कारण है उत्तर कोरिया तांकर जो पड़ोसी जो गोटे कोरिया था एवं जो दुई भाग हो 1950 मसीह ये जो दुई भाग हो तेणु से जो एकछत्रवादी उत्तर कोरिया तार प्रभाव मध्य निश्चित भाव में लोकों भितर किसी ना किसी रोथिबो। तेणु से दृष्टि तार सुजोग नहीं कि जो माने शासन राज्य रही विभिन्न समय अतीत देखा जे समाने जे बारंबार से माने करिसंती जे एमती मिलिटरी कू हेती आ जे तापरे नारे जो समाने जे संविधान को ताको निज हाथ को नहीं कि समाने बहुत वर्ष धरिक शासन रे रही प्रकार व्यवस्था होता। तबे जो वर्तमान रो जो राष्ट्रपति उन जो रही जे सी तांकर पूर्वर मध्य ये यही प्रकार समान तांकर मतिगति कारण गणतांत्रिक परंपरा रे से विश्वास करती नहीं जो कि वर्तमान ये अवस्था आ से देखिले जे वर्तमान क्षमता रहिबा कारण जो एप्रिल मासरे तांकर जो हेतला जे लेजिस्लेचर जो तांकर इलेक्शन हेतला लेजिस्लेचर इलेक्शन रे से माने जीति थिले तांकर जो विरोधी दल डेमोक्रेटिक पार्टी से माने ली आ एवं तांकर से गोष्ठी से माने जीति थिले। तेणु जो से माने जीतिले एवं वर्तमान पार्लियामेंट रे तांकर आ कर्तृत्व किछि नाही तांकर जो इच्छा अनुसार पार्लियामेंट रे बिल आईन गुड़िक पास हो पारु नाही। तेणु से चाहिए जे आमे वर्तमान करदेबू जो मिलिटरी रूल करदेबू किसी कथा नहीं किंतु कौनसी देशर राष्ट्रपति हठात एमती मिलिटरी शासन लागू करबा जदियो पाकिस्तान रे एभली आमे देखिचे किंतु अंततः माने उत्तर कोरिया रे हेई पारे किंतु दक्षिण कोरिया रे ताकू साधारण ग्रहण करा जाई परिबो नाही किंतु ताकू लागू जेहेतु कले से इम्पिचमेंट रो सामना करिवे कि राष्ट्रपति
ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ମୋସନ ତାଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଲରେଡି ଆଗତ ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗତ ତ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ରୁଲ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲାଗୁ କରେଇଲେ ଯେ ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଦଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ୟୁନାନିମସଲି ସେମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରେଇଛନ୍ତି ଯେ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ କଣ କଲେ କି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତାକୁ କରେଇନେଲେ। 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରେଇନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟରଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫେସ୍ କରିବେ ଯେ ତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରର ପୁରା ଶେଷ ବୋଲିକି ଧରି ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଯୋଉଭଳି ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଛି ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ମୋସନର ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ? ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ କୋରିଆ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଘୋର ଶତ୍ରୁ ସେମାନେ। ଆଉ ଆମେରିକାର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନପପୁଲାରିଟି ଆଉ ଅନପପୁଲାର ତାଙ୍କର ଶାସନ ଉପରେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ସେ ନିଜେ ଅନପପୁଲାର ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାର୍ଟିର ଲୋକ ବି କେମିତି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସମର୍ଥକ ହେଇଯିବେ। ମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ଦଳର କେତେ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହିତ ବୋଧହୁଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ତରବରିଆ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୁଆଡେ କିଛି ନହେଲେ ମିଲିଟାରୀ ରୁଲ ହେଲେ ଏଭଳି କି ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିଦେଇ ପାରିବେ ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ନେବେ। ସେ ସେଇଆ ଭାବିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନିଜ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ସେ ତରବରିଆ ହେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ମାର୍ଶାଲ ଲ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଇଭିନ୍ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ହବ, ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେନ୍ ମେଣ୍ଟର ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 20ରୁ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ତା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ମଜବୁତ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିନ୍ଦିତ ଆଉ ମହାଭିଯୋଗର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ତାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପୁରା ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତରବରିଆ ଭାବେ ନିଜ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଯେଭଳି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଠାତ୍ ମାର୍ଶାଲ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଦେଲେ, ମିଲିଟାରୀ ଆଇନ लागू କରିଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଦେଖିବା କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଉପରେ କିଭଳି ରହୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୋଫେସର ଶତପଥୀ ଆଲୋଚନା ରହିଥିବାରୁ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।